सिंध भर में गुज़श्ता 2 सालों से हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के बाद तलीमी अदारे बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से गुज़श्ता साल सिंध में इम्तहानात ना हुए बल्कि स्टूडेंट्स को एक क्लास आगे कर दिया गया। इस साल भी पूरा साल स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन क्लासेज चली। इसका फ़ायदा सरकारी स्कूलों के बच्चों को किसी भी तरह से नहीं हुआ। इसके बावजूद भी सीनियर तरीन स्टाफ पूरी उम्मीद है बाकायदा किसी भी प्राइवेट स्कूल से मुकाबला कर सकता है मेरा स्कूल। मैं दावे से कह सकती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डबल सेक्शन हाई स्कूल। देखें ना, वो ऑनलाइन सिस्टम अगर हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में नहीं है तो प्राइवेट में भी इतना कोई ख़ास नहीं चला, और गवर्नमेंट ने इतना बेनिफिट दे दिया कि उसने जो है वो तकरीबन 50% सिलेबस ही कम ख़त्म कर दिया है। तो अब बहुत कम सिलेबस है और वो उसके लिए जो है वो बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि हो गया बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो खुले हैं, इंशाल्लाह प्राइमरी भी खुल जाएंगे सारा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी टीचरों को चाहिए कि मेहनत करें, क्योंकि इसकी लेट निकालनी है। 2 साल हो गए हैं, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया। की वजह से नुकसान बहुत हुआ है बच्चों को, और अभी चाहिए वालिदैन को चाहिए, स्कूल अभी खुल गए हैं 6ठी से लेकर 10वीं तक, तो इनको कोशिश करनी चाहिए अपने टाइम से बच्चों को छोड़े। कोरोना की वजह से बहुत दिन से स्कूल बंद हो गया है। अभी तकरीबन 6ठी जमात से स्कूल शुरू हो गया है, 21 तक प्राइमरी का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। सारी लिमिट आपकी पूरी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इतने दिन ये लॉकडाउन रहा तो उसमें हमने इसे नहीं, स्कूलों को बच्चों को इसे नहीं छोड़ा था। हम बाकायदा उनको काम देते थे ऑनलाइन, और कुछ क्लासें मंगवाते भी थे थोड़े से बच्चे, और 50% कोर्स जो है हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि उसमें से आप इम्तिहान लेना, और हमारा तकरीबन 100% कोर्स कंप्लीट है। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है, ज़बरदस्त प्रोसेस है। क्लासेस में तो जाएंगे लाजमी, इतना तो फ़र्क आ गया है। 3-4 महीने बंद थे, बच्चे नहीं थे, हम तो बैठे थे, स्कूल पूरा बंद था। अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर कर। ये कोरोना जे करे स्कूल बंद थिया, ॿारनि जो बि नुक़सानु तमामु घणो थियो आहे। ॿारनि जो नुक़सानु थियो आहे, लाज़मी नुक़सानु थियो आहे, जो क्लास हले ई कोन न पहुचा। ऐं जेके ऑनलाइन आहिनि या व्हाट्सअप ते सही नमूने सां ॿारनि खे सम्झ में कोन आयो, न पहुचा। ऐं न उस्ताद सम्झाए सघे, छो असांजो मुल्क जेको आहे एतिरो तरक़ी कयल न आहे जो ॿाहिरि मुल्क सां असां जा ॿार भेंट कनि या उस्ताद उन नमूने बिल्कुलु लास्ट में वियो आहे। इंशाल्लाह बिल्कुल हम जस्टा के प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हैं, और जो गवर्नमेंट ने हमसे जो मुआहदे किए थे अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका है। तो अब इंशाल्लाह अभी हाल ही में हमारा जो है 11 तारीख को जो एहतजाज हुआ था बच्चों का, तो देखें ना गवर्नमेंट ने अभी कोविड की वजह से बंद कर रखे थे। हालांकि टीचर्स को बाउंड टीचर्स हालांकि फिर भी ड्यूटी के दौरान ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो हमारे मुताबात होंगे तो इंशाल्लाह हम अभी भी एक बात समझने की है, 2 साल जो कोरोना की वजह से बच्चों के गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो बच्चे सेम क्लास में नहीं होंगे, वो अपडेट हो जाएंगे, प्रोमोट हो जाएंगे। इसलिए उनका जो नुकसान है उसकी भराई तो नहीं हो पाएगी। ये गवर्नमेंट का सिस्टम, गवर्नमेंट ने जो दिया है, सिंध में तालीम दुश्मन दिया हुआ है ना, सिंध में तालीम दुश्मन दिया हुआ। उन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जब सारे इदारे, सारी चीज़ें, सारी बाज़ारें खुली हुई हैं तो स्कूल क्यों बंद है? स्कूल को बंद नहीं होना चाहिए था। अभी ऊपर से एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी इन बच्चों की फिर से छुट्टी हो जाएगी। सारे जो टेस्ट होंगे वो उसी लेवल के होंगे, उसी लेवल के उनको जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं होंगे वो भी 50 या 60% कोर्स से होंगे ना। लेकिन जो एंट्री टेस्ट होगी, लम्स की होगी या इंजीनियरिंग की होगी, मेरान की होगी, वो 50% से नहीं होगी, वो तो 100% से कोर्स से होगी ना। तो ये तो मेरे ख्याल कवर बहुत मुश्किल है। ये 2 साल अगर लगातार स्कूल को चलाएँ, कॉलेज छुट्टियाँ अपनी जो है वेकेशन बंद करें तो बेहतर है। इसी दिन इंशाल्लाह ताला ये कवर हो जाएगा। जो है वो हमने क्लासें भी चलाई हैं यहाँ पे अपनी लेवल पे, जो है वो हमने तकरीबन कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह आगे भी ये कवर हो जाएगा। नहीं कोई एहतजाज कुछ भी नहीं होगा। ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसको फॉलो करेंगे, उस हिसाब से अगर इम्तिहान होंगे, उन्होंने पॉलिसी भी कर दी है और इम्तिहान होंगे उसमें बच्चों ने मेहनत भी की है और आइंदा भी करेंगे, इस पर पास हो जाएंगे। जी हमने चलाया, लेकिन वो फुली कामयाब तो नहीं हुआ, क्योंकि इस वजह से कि बच्चों के पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है इंटरनेट की, और यहाँ पे गरीब बच्चे हैं। लेकिन फिर हमने यहाँ के फ़िज़िकल क्लासेस चलाई कि हफ़्ते में एक दफ़ा उन बच्चों को पेरेंट्स को बुलाते थे, उनको होमवर्क देते थे, और इस तरह जो है वो हमने अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करा दिया। इंशाल्लाह ये पूरा पहले ही दोस्त काम कर रहे हैं। पहले होमवर्क दिए बच्चों को दिया जा रहा है, कोर्स कंप्लीट किया जा रहा है। उनको हर क्लास को एक दिन बुला के, हफ्ते में एक दिन बुला के उसको होमवर्क देते हैं, होमवर्क चेक करते हैं। इस तरीके से कोशिश की गई है कवर करने की। बाकी ये बैनुल-अक़वामी वबा थी जिसमें जहाँ पर पूरी दुनिया में वो डिस्टर्बेंस हुई है, इस तरह पाकिस्तान भी डिस्टर्ब हुआ है। इंशाल्लाह कवर करेंगे, दोस्त काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कवर करेंगे। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी वही उसको अडॉप्ट करेंगे। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तो भी पॉलिसी यही है कि बच्चों को फेल ना करें, उनको जो है वो पास करें।
گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوگی اسی کو ہم لوگ فالنگ کریں گے. میرٹ کا تو دیکھو, میرٹ کا مطلب بہت ساری چیزیں میرٹ میں آتی ہیں, وہ علیحدہ ایشو ہے, لیکن یہ ہے کہ بچوں کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں, بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. جو ایسا موقع ہی نہیں دیا جائے گا کہ بچے احتجاج کریں یا استاد احتجاج کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. گورنمنٹ اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہے اور ایجوکیشن کے لیے بہت انٹرسٹڈ بھی ہے, سنجیدہ بھی ہے. بہرحال ویسے ہمارے گورنمنٹ اداروں نے کافی ہوم ورک کی صورت میں ایک ہفتے میں 1 مرتبہ کلاس بلا کے ان کو کافی کور کیا ہے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ بین الاقوامی وبا تھی, اس کو منہ دینے کے لیے ہم نے پی ٹی ایل ایف نے اس کو اولین ترتیب پہ لیا ہے. ہم نے ایمرجنسی طور پہ اس مسئلے کو لیا ہے کہ بچوں کی جو تعلیم متاثر ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. جو بھی ہمارے سے ٹیچروں سے تعاون ہوگا. جب یہ کرونا کی وجہ سے تھا تب بھی ہمارا یہ سسٹم جو ہے ہوم ورک اور آن لائن جو تھا وہ تھا, مگر یہ تو وبا آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ لیول کی وبا تھی, اس میں تو یہ سب کہیں لازمی ہے. وہ جو بچوں کا نقصان ہوا ہے وہ تو پورا کرنا ناممکن ہے, لیکن ہم نے بھرپور کوشش کی ہے. وہ ہوم ورک آن لائن کی وجہ سے اور ہوم ورک ہم بچوں کو دیتے رہے, وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم اپنے بچوں اور ٹیچروں سے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. جیسے ابھی اسکول کھلیں اور بھرپور محنت کر رہے ہیں ہمارے ٹیچر بھی, اساتذہ بھی, انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کا اور کور کرنے کا نہیں. مگر اکثر ٹیچرز کی جانب سے سندھ میں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث ایجوکیشن کو کمزور کرنا قرار دیا گیا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سال سندھ کے طلبہ اور طلباء کیا امتحانات میں بغیر نقل کے پاس ہو پاتے یا نہیں ہو پاتے, کیا انٹری ٹیسٹ میں سندھ کا رزلٹ بہتر ہوتا یا نہیں. لاک ڈاؤن کے بعد بہتر تو نہیں ہوئی ہے, بہتر ہونی چاہیے لیکن ابھی نہیں ہوئی بہتر. آن لائن چلائی ہے, میرا خیال ہے ابھی تک تو نہیں چلی ہے آن لائن. بچوں کے پاس کہاں سے آئے موبائل اور کہاں سے آئے ٹیبلیٹ اور کہاں نیٹ کہاں چلتا ہے سانگڑ میں. ہمارے پاس تو وہ بچے جن کے پاس میجارٹی میں موبائل نہیں ہے اور انٹرنیٹ تو سہولت مجھے نہیں لگتا کہ گاؤں میں کسی کے پاس ہے. کمزور ہوئی ہوگی, بہتر نہیں ہوگی. ہاں جی, بہت کمزور ہوئی ہے کیونکہ آن لائن کلاسز چلانے کی کوشش تو بہت کی ہے لیکن اس کا فائدہ بہت کم ہوا ہے. ظاہر ہے کمزور ہوئی ہے, آن لائن کلاسز نہیں چل پائے. چلائے تھے ہم لوگوں نے بالکل, لیکن کامیاب نہیں گئی کیونکہ سب کے پاس نہ تو موبائل تھا, نہ لیپ ٹاپ, نہ کمپیوٹر کے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم نہ وہ کلاسز چلاتے. نہیں, وہ پرائیویٹ اسکول والوں کی بھی تو یہی تعلیم ہوئی ہے, جو گورنمنٹ والوں کی وہ بھی تو تقریباً بند رہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو نا, لاک ڈاؤن پوری ورلڈ کا مسئلہ ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں ہر چیز اپنے اکانومی سے لے کے ایجوکیشن تک ہر چیز متاثر ہوئی ہے, وہ کمزور ہوئی ہے. ہم نہیں یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اسکول بند پڑے ہوں گے تو اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے, لیکن جس طریقے سے اس کو گورنمنٹ نے ہینڈل کیا ہے, ہمارے جو کووڈ ہے وہ پوری ورلڈ کا مسئلہ تھا. اس میں ہمارے اسکولس میں جو بچے بیٹھتے ہیں, ٹیچرس ہیں, اس کے لیے بھی جس طریقے سے گورنمنٹ نے اس کو ہینڈل کیا ہے, مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بالکل ریکور کریں گے. انشاءاللہ اسکول کے ہیں وہ بہت ہی غریب ہے, وہ اس کے پاس وہ جو ڈیجیٹل جو موبائل ہے وہ بھی نہیں ہے. اس کے آن لائن کا جتنا فائدہ ہونا چاہیے اتنا ہمیں ٹیم کے ساتھ اشفاق سلاری.